Mga hapon guys, kini sabi yung kuya Paul patod pa guys sa sulat na Isayas kapitulo 17 versikulo 5 no. Giusab ang pangalan ni Abraham gihimong Abram na mamahimo siyang amahan no sa tibok yuta sa gihatag sa Dios. Wala si San Pedro sad nga atong unang Santo Papa giusab sad ang pangan og nakasulat sa San Juan kapitulo 1 versikulo 42. Simon sukad karon taw kon kag Pedro. Mga guys, kita mga Katoliko tinuod nga mga Kristiyanos si San Pedro ang unang Santo Papa. God bless you guys and I love you all. God bless, bye bye.